E pa dobre vam bitke, narode. Evo, kao što sam obećao, video o komandirima u Armored Warfare. Sveukupno komandira u Armored Warfare ima 10. 3 komandira dobijate na samom početku i to su Philip Holtzclaw, Sabrina Washington i Viktor Kirsanov. Komandiri koji ćete otključati igrajući Armored Warfare su Rashid Al-Atasi, Ioannis Sana, Juan Carlos Miramon i Freya Hoiberg. I na kraju imamo 3 komandira koje su se dobijale nekad i verovatno više nikad, kako sam pročitao na forumu. A to su Maximilian Koenig, Antoni Diaz i Fjodor Sokolov. Za ovu trojicu, što najverovatnije više nikada neće moći da se dobiju, važi sledeće. Nema ni veze zato što i nemaju ništa posebno. Uglavnom u ovih sadašnjih 7 komandira imate sve što vam je potrebno. Pre same priče o komandirima, pogledajmo komandirski UI. Sa leve strane imamo fotku komandira i pored možemo da vidimo bonuse koje smo otključali na datom komandiru. Odmah ispod je skraćen bio, to je CV. A sa desne strane je grafički prikaz skillova koje smo otključali ili ćemo otključati. Kada mišem dođete na bilo koji od ovih grafičkih prikaza, pojavit će vam se tekst koji također možete pročitati i ovde sa leve strane. Ako vam se ne sviđa kombinacija skillova na datom komandiru, uvek možete da ga retrenirate klikom na ovo dugme. Dobro, to je sve, nadam se, jasno. Pa da krenemo sa detaljnom pričom o komandirima. U prvom delu videa ćemo pričati o svakom komandiru ponaosob, a u drugom delu ovog videa ćemo praviti neka upoređivanja među komandirima. Također čućete i neke savjete koji će vam, nadam se, pomoći u odlučivanju gde kog komandira da stavite i koje skillove da mu odaberete. Pa da počnemo. Prvi je Viktor Kirsanov. Preporuka za Viktora je da ga koristite na glavnim teškim tenkovima, destroyerima i na lakim tenkovima. Skillovi. Prvi skill, Determination. Punjenje je ubrzano za 6% u narednih 10 sekundi, ako vam se prethodno zrno odbilo od neprijateljskog tenka, to jest bio je rikošet. Drugi skill. Patch it up. Popravka vozila se ubrzava za 10%. Drugi B skill. Hardened Firing Systems. Hit point stopa i nosača kupole su povećani za 25%. Šta znam? U statistikama za vozilo ja ne mogu da vidim nikakvo povećanje cifara kada stavim Viktora za komandira, a kad ima ovaj skill. Tako da ja lično više lajkujem Patch it up skill. Treći skill. Overpower. Oštećenje modula je povećano za 20% u sledećih 15 sekundi, ako ste imali overmatch, to jest ako je granata proletala kroz neprijateljski tank. S druge strane, ako vaš tank puni duže od 15 sekundi, ovaj skill je beskoristan. 4A skill. Vengeance. Ako vam je neko ubio nekog člana posade, u narednih 60 sekundi ćete za 30% više oštećivati posadu na neprijateljskim tenkovima. Četvrti B skill. Zero Aim. Vreme nišanjenja se ubrzava za 10% u narednih 15 sekundi, nakon što ste oštetili neki modul na neprijateljskom tenku. Peti tank, Leadership. Sposobnosti posade se povećavaju za 4%. Philip Holtzclaw je standardni komandir u Armored Warfare i kao što smo već rekli, dobijate ga na samom početku. Zbog skillova koje možete da mu dodate, savjetovao bih vam da ga koristite na teškim tenkovima, artiljeriji i destroyerima. Skillovi koje možete da zaključate na njemu su: prvi skill, Pack Tactics. Povećano oštećivanje modula na neprijateljskim vozilima za 20% kada ste u blizini saborca. Drugi A skill, Fire at Will. Punjenje topa je ubrzano za 6% u narednih 15 sekundi ako je pogođen saborac koji se nalazi u blizini. Ovaj skill je idealan za one koje ja najviše mrzim, a koji igraju tako što se nabiju u dupe saborca i tako ga sprečavaju da se povuču u zaklon, dok oni nesmetano i bez bojazni pucaju preko njegovog ramena. Drugi B skill, Inspiration. Brzina nišanjenja je ubrzana za 30% u narednih 30 sekundi nakon što si uništio neprijateljsko vozilo. Treći skill, Bullseye. Precizno se poboljšava za 10%
Znači onaj krug na nišanu će biti za 10% manje dok ste u pokretu. 4A skill, Weapon Repair. Skraćuje brzinu popravljanja sistema pucanja za 50%. Verovatno to znači da skraćuje brzinu popravke kako cevi, tako i spremišta za municiju, ali nisam siguran. 4B skill, Fitness Training. Povećava za 20% hit points od svakog člana posade. Kao da mu obučete Lucky Pancir. Ali da napomenemo da taj skill ne povećava hit points od tenka, tako da nisam siguran za ovaj skill. 5. skill, Vigilant. Povećava za 40 metara daljinu do koje možete da učite neprijateljski tank. Sabrina Washington, zvana Upsi. Preporuka za nju je da je najbolja na lakim tenkovima i oklopnim borbenim vozilima, a može i za tank destroyere. Njeni skillovi su: prvi skill, Vigilant. Povećava za 40 metara daljinu do koje možete da uočite neprijateljski tank. Drugi skill, Take Aim. Povećana brzina nišanjenja za 10%. Drugi B skill, Target Spotted, Evade. Rotacija tela tenka se povećava za 20% nakon što ste uočili neprijateljsko vozilo i to u narednih 10 sekundi. Znači ovo ne radi na vozilima koje imaju točkove. Blending In. Treći skill. Faktor kamuflaže je povećan za 10%. Što znači da ako je najveća daljina sa koje neko može da vas uoči, na primjer 300 metara, kada vam je Sabrina komandir, ta najveća daljina bit će 270 metara. 4. A skill, Hidden Gunner. Kada pucate, vašu ošljivost će biti manja za 30%. Šta to znači? Kada mirujete sa tenkom, daljina sa koje mogu da vas uoče je na primjer 200 metara. A kada pucate, daljina sa koje mogu da vas uoče je na primjer 300 metara. To manje za 30% znači da kada budete pucali, a imate Sabrinu za komandira, neće moći da vas uoče sa 300 metara, nego će moći da vas vide tek kad vam priđu na 210 metara. Da napomenem, ove brojke su date kao primjer i za svaki tank je posebno i različito. 4. B skill, Fitness Training. Povećava hit pointse posade za 20%. Kako god. Ja to ne mogu da vidim na statistici tenka. Uglavnom, Hidden Gunner je moja preporuka za 4. skill. 5. skill, Take Over. Brzina za uzimanje baze je povećana za 25%. Što znači ako je komandir na oklopnom borbenom vozilu, EFI, koja samo po sebi imaju bonus na zauzimanje baze, bazu ćete da zauzimate neuporedivo brže. Rashid Al-Atasi. Ovog komandira ćete dobiti na Sheridanu. Rashida bih ja preporučio za tenkove kojima je primarno oružje protiv tenkovske vođene rakete ili ATGM. Mada kao komandir nije ništa posebno. I osim toga što ima te skillove koji su orijentisani na vođene rakete, nema ništa ostalo što bih ja izdvojio. Ali da krenemo skill po skill, pa vi sami odlučite. Doduše mora se napomenuti da ima skillove koji poboljšavaju rotaciju i tenka i kupole odvojeno. Prvi skill, Mobility. Povećava okretanje tenka za 15%. Drugi A skill, Target Acquisition. 10% je ubrzano vreme za koje je spremno opaljenje protiv tenkovskih vodećih raketa. Znači vreme od kad stanete pa dok vam nišan ne postane zelen. Drugi B skill, Quick Fire Missiles. Punjenje protiv tenkovskih vođenih raketa se skraćuje za 10%. Treći skill, Quick Rotation. Ubrzava okretanje kupole za 15%. Četvrti A skill, Eye for an Eye. Povećava oštećenje neprijateljske posade za 20% u narednih 15 sekundi nakon što je saborac pored oštećen. Četvrti B skill, Piece for a Piece. Povećava oštećenja koje se nanose neprijateljskim modulima za 20% u narednih 15 sekundi nakon što je saborac u blizini oštećen. Peti skill, Strength in Numbers. Kada se blizu saborca, punjenje topa je ubrzano za 6%. Preporuka za Rashida je da se koristi na tank destroyerima i lakim tenkovima. Također može da bude dobar i na teškim tenkovima, posebno na onima koji ispaljuju protiv tenkovske vođene rakete kroz glavnu cev. Juan Carlos Miramon.
Ovo komandira možete da dobijete vozeći gvozdiku ili swing fire. Za Juana kažu da se najbolje pokazao na artiljeriji i teškim tenkovima. Ali da pogledamo skillove koje ima. Prvi skill, quick swap. Kada menjate municiju u cevi, punjenje druge će biti ubrzano za 20%. Znači ne punjenje uopšte, nego kad menjate tip granate. Skill 2a, take aim. Nišanjenje se ubrzava za 10%. Skill 2b, bullseye. Preciznost se poboljšava za 10%. Tako što je onaj krug koji vam pokazuje rasipanje zrna manji za 10% kad je najveći, to jest kad ste u pokretu. Treći skill, quick relocation. Poboljšava pokretljivost tenka van puteva za 15%, u narednih 15 sekundi nakon upaljenja granate. Četvrti A skill, antimaterial explosives. Oštećenje modula na neprijateljskim tenkovima se povećava za 20%. Skill 4b, anti-personal explosives. Oštećenje neprijateljske posade se povećava za 20%. I skill 5, punjenje topa se ubrzava za 6%. Ioannis Sana, znači piroman. Dobijate ga na lav 300. Preporuka za njega je da ga koristite na oklopnim borbenim vozilima. A moja preporuka je da ga koristite kad hoćete da palite neprijatelje i gledate ga kako mu hit poinci odlaze u nepovrat. Ako dobro izučite tenkove i zapamtite gde je kom tenku motor, te to koristite u bitkama trudeći se da neprijateljski motor bude vaša primarna meta, napravit ćete enormne količine štete na neprijateljskim vozilima. Skillovi. Antimaterial explosives. Oštećenje modula na neprijateljskim vozilima se povećava za 20%. Firestarter. Duplo povećava šansu za požar na neprijatelju, to jest na njegovom motoru. Raging Fire. Požar neprijateljskog motora koji si prouzrokovao će trajati 5 sekundi duže. Skill 3. Anti-personal explosives. Oštećenje neprijateljske posade se povećava za 20%. Skill 4a. Watch it burn. Punjenje je ubrzano za 10% u narednih 30 sekundi, nakon što si prouzrokovao požar motora na neprijateljskom vozilu. Feed the flames. Punjenje tvog topa je ubrzano za 20% u narednih 30 sekundi nakon što je na motoru tvog vozila došlo do požara. Skill 5. Bullseye. Povećava se preciznost za 10% kada si u pokretu. Freja Hoiberg, ili kako se to već čita. Freju dobijate na M109 ili na BMD-1. Freju preporučuju za vozila kojima treba poboljšati brzinu i nišanjenje i pucanje, što će reći uglavnom za artiljeriju i teške tenkove. Da pogledamo skillove. Prvi skill, antimaterial explosives. Oštećenje neprijateljskih modula se povećava za 20%. Drugi A skill, take aim. Nišanjenje se ubrzava za 10%. Drugi B skill, bullseye. Preciznost se poboljšava za 10%, što znači onaj krug nišana je manje za 10%, ali ne kad stojite, nego kad ste u pokretu. Treći skill, quick swap. Punjenje sledeće granate, znači ako menjate vrstu granate u cevi, punjenje druge se ubrzava za 20%. Skill 4a, full auto. Brzina paljbe se poboljšava za 10%, ali ovo važi samo za autoloadere. Dok skill 4b, fire when ready, brzina punjenja se poboljšava za 6%. Ovo važi za ne autoloader. I skill 5, deadly explosives. Oštećenje neprijateljske posade se povećava za 50% u narednih 60 sekundi, nakon što ste oštetili neki modul na neprijateljskom vozilu. I tako dođe smo do onih koje verovatno nećete da imate, ali hajde i njih da objasnim. Maximilian Koenig. Maxo im je najbolji za treniranje posade na tenku i za dobijanje reputacije. Još kažu za njega da je isti kao i Fjodor Sokolov. Skillovi. Skill 1. Career Soldier. Reputacija zarađena na vozilu se uvećava za 10%. Skill 2a. Leadership. Sposobnosti članova posade se povećavaju za dodatih 4%. Skill 2b. Lock on. Nišanjenje se ubrzava za 20% u narednih 20 sekundi
nakon što ste uočili neprijatelja. Ne znam da li to važi i u slučaju da je tog neprijatelja već neko video pre vas, ili da li se to odnosi samo na neprijatelja koji je prvi put uočen. Ne znam. Skill 3. Vigilant. Daljina do koje možete da uočite neprijateljsko vozilo se povećava za 10%. Skill 4a. Fitness Training. Povećava hit pointse posade za 20%. Skill 4b. Find me a target. Ubrzava rotaciju kupole za 20% i to u trajanju od 20 sekundi nakon što vas je neki neprijateljski tank uočio. Skill 5. Accelerated Training. Posada tenka će dobijati za 10% veći experience, što znači brzo ćete je trenirati za 10%. Iz Wargaminga ga preporučuje za svako vozilo kome hoćete da malo brže trenirate posadu. Mislim onako, nije loš dečkić. Anthony Diaz. Preporučuju ga za lake tenkove i za borbena oklopna vozila, a skillovi su mu sledeći. Skill 1. Accelerated Training. Svaki član posade, osim komandira, dobija za 10% veći experience. Skill 2a. Vengeance. Oštećenje neprijateljske posade se povećava za 30% u narednih 60 sekundi, nakon što je neki od članova posade tenka pokojnik. Skill 2b. Focused Retaliation. Preciznost se povećava za 20% u narednih 20 sekundi, nakon što je neki od članova posade vašeg tenka postao pokojnik. Skill 3. Prvi član posade tenka koji u bici osvoji značku pokojnik bit će automatski rehabilitovan u žive. Skill 4a. Fire at Will. Punjenje će biti ubrzano za 20% u narednih 20 sekundi, nakon što je neki od članova posade crko, to jest oboleo od naprasnog smrta. Skill 4b. Serpentin. Brzina okretanja tenka i ubrzanje će biti povećano za 20% u narednih 20 sekundi, nakon što je neki od članova posade vašeg tenka poginuo. Skill 5. Sposobnosti posade se povećavaju za dodatnih 10%. Mora da su mu preci bili neki astaci. Najviše o mrtvacima brine. I na kraju Fjodor Sokolov. Ali Fjodor je apsolutno isto kao i Maximilian Koenig, tako da nećemo ponavljati sve to ponovo. E sad drugi deo komandirima. Prvo od drugog. Svi ćete verovatno želeti komandira sa tačno određenim skillovima, koji na tačno određen način poboljšavaju performanse vozila kojim upravljate, a ne skillove koji se uključuju u nekom trenutku. Doduše i tu postoje izuzeci, kao na primjer što Juan ima skill da mu se nakon opanjenja smanjuje otpor tla. Viktor, Ioannis, Anthony i Filip imaju dosta tih situacija skillova, koji su najbolji u kombinaciji sa skillovima koji su uvek uključeni. Drugo od drugog. Najbolji su oni skillovi koji poboljšavaju sposobnost posade, kao što je ubrzavanje nišanjenja ili punjenje, na primjer. Što više takvih skillova komandir ima, to je bolji komandir. Freja i Juan imaju po 2 takva skilla, dok ih Viktor i Filip takođe imaju, ali su uslovljeni određenim dešavanjem da bi se aktivirali. Uglavnom, jedino 3 komandira imaju takve 10% poboljšanje skillove. Fjodor ili Maksimilijan, Viktor i Anthony. Taj boost je izuzetno važan i malo kasnije ću više pričati o njemu. Treće od drugog. Nekoliko komandira dolaze sa skillovima koji su specifično korisni. Ioannis, na primjer, ima gomilu njih, ali su svi više manje beskorisni, dok Anthony i Sabrina imaju specifične skillove, kao što su automatsko ozdravljenje člana posade, kamuflaža ili ubrzavanje zauzimanja baze. Ako ti je tank specijalizovan, možda je bolje da ima komandira sa specijalizovanim skillovima, a ne neko ko ima univerzalne skillove, kao što su na primjer Freja ili Juan. I tako misleći o tome možemo reći sledeće. Fjodor, to jest Maksimilijan, Viktor i Anthony su iznad ostalih zato što imaju taj jedan skill koji poboljšava sposobnost svih članova posade za 4%, ali je također zavistan od posade tenka. To poboljšavaju karakteristike posade za 4% bi značilo da, na primjer, punilac puni za 4% brže, nišanđija nišani za 4% brže i tako dalje. Uopšteno govoreći, to znači da što više posade imaš, utoliko je bolje.
Freja i Huan su dobri za tenkove sa malim brojem posade, posebno za one koje nemaju punioce. Njihov boost za povećanje oštećenja na modulima je dobar razlog da ih koristite kao komandire. Kako god. Huan je generalno bolji nego Freja, osim u slučaju da vam treba povećana brzina paljbe. Sabrina i Rashid su obadvoje specijalizovani komandiri i najkorisniji su na pojedinim tipovima tenkova i nemaju neke fenomenalne skillove, ali njihova snaga leži u tome da nijedan drugi komandir nema slične skillove kao njih dvoje. Na primjer, nijedan drugi komandir ne daje bonus na kamuflažu i samo pojedini daju bonus na daljinu uočavanja protivnika. Filip i Oanis su veoma specifični. Sa njima se uvek kockaš da li će neki od skillova da ti zatreba ili ne. Koji komandir za koji tank? Prilično teško pitanje na koje je nemoguće odgovoriti, a uzimajući u obzir svaki primjer. Ali evo moje preporuke. Za vozila kojima je bitna kamuflaža, oklopna borbena vozila. Sabrina za vozila kao što je Recon linija ili neki od početnih iz linije BMP, BMD vozila. Tank destroyeri. Sabrina ponovo. Mada i Huan može da bude dobar ako vam je toliko potrebna kamuflaža ili view range. Laki tankovi. Sabrina ako vaše vozilo ima dobru kamuflažu, a ako nema, onda Freja. Vozila sa osrednjom kamuflažom ali lošim oklopom. Borbena oklopna vozila. Huan zbog otpora tla posle opaljenja. Ako koristite ATGM i ako volite da se muvate po mapi poprilično, onda je Rashid dobra alternativa zbog boosta na smanjenje vremena potrebnog za punjenje ATGM-a. Njegov skill za brzinu okretanja kupola i tela tenka je također dobar. Fjodor Sokolov i Maximilian Koenig su dobra alternativa za oklopna borbena vozila koja imaju dobru kamuflažu. Zato što se njihov skill za javljanje da si primećen aktivira odmah pošto si primećen. Tako da nećeš čekati 1,5 sekundu dok ti se alarm ne upali. Oni također imaju i skill koji im omogućava da dalje vide. Tank destroyeri. Sabrina. Jedino kako možete da zaštitite vaš mekani destroyer je pojačati mu kamuflažu. Laki tankovi. Rashid za Sheridana i Beagle Panzera, a Huan ili Freja za ostale. Vozila sa dobrim ili odličnim oklopom. MBT. Maximilian ili Fjodor. Ako vam treba poboljšanje daljine do koje možete da vidite. U ostalim slučajevima Viktor zbog njegovih različitih skillova vezanih za oklop. Oklopna borbena vozila kao na primjer Terminator i Ramka. Rashid. Njihovi skillovi pomalo pomažu u vezi odvratne pokretljivosti, a također ima i skillove koji će vam pomoći sa ATGM. A također ima i bonus na reload ako se krećete sa teškim tenkovima. Laki tenkovi. Sabrina ako imate dobru kamuflažu na tenku. Huan ili Freja ako nemate. Rashid nije dobar, osim u slučaju da imate ATGM na tom lakom tenku. Vozila sa slabim oklopom i slabom kamuflažom. Za sve osim SPG-a, Freja. Ako vam je kamuflaža loša i oklop vam je također loš, molite se Bogu da bar imate dobru pucaljku. SPG. Bilo koje od trojice komandira koji poboljšavaju odlike posade. Zato što artiljerija uglavnom ima dva punioca, što će rezultirati u 20% smanjenje brzine punjenja topa. I eto, dođe smo do kraja. Nadam se da će vam ovaj video pomoći u postizanju boljih rezultata u Armored Warfare. Ovo je neko moje mišljenje koje sam stvorio čitajući razne forume. Možda i nisam u pravu u nekim delovima. U svakom slučaju, ispod videa je deo za komentare i voleo bih da čujem i vaše mišljenje. Pozdrav narode i vidimo se u sljedećem videu.